जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। पिलामाने आ गोटे वीडियो रे आज आम आलोचना करबा मृत्यु संपर्क रे। कविताटीर ना है मृत्यु संपर्क रे। मु जो कहली जे आलोचना करबा मृत्यु संपर्क रे सेमिति किछि नै। तुम टॉपिक रो ना होछि मृत्यु संपर्क रे। तबे यार कवि होचंदी ब्रह्मोत्री महांती। स्वाधीनता परवर्ती समय जन सफल नारी कवि भाव से परिचित। तांकर जन्म होची 1934 मसीहा अगस्ट मास जन्माष्टमी तिथि रे। पिता होचंदी कृष्णमोहन, माता होचंदी मोतीमाला। जतिके परिचय आम भीतर जानी, जतिके आम हस्तगत है परिचय विषय रे। से रेभेन्सा बालिका विद्यालय रे नवम श्रेणी रे पाठ पढ़ी। अलगा किसी शिक्षा ग्रहण एते बेसी शिक्षा ताकर नथिला, कि से समय से कविता रचना करते। प्रथम कविता तांकर प्रकाश पाइथिला 1950 मसीह रे। तांकर 16 वर्ष होइतिला एवं कवितार शीर्षक थिला सूर्य उत्पल। यही कविताटी तरुण तरुणी प्राण रे सृष्टि होता रोमांटिक सुलभ परिहासर प्रतिफलित होता चित्र संबलित गोटे कविता। परवर्ती कविता परवर्ती समय अवतरण कविता संकलन में स्थान पाई। से विवाह करते 1952 मसीहा विजय कृष्ण महांती को। स्वामीकर अवसर पर्यंत से भुवनेश्वर रही किछि दिन। से निजे जगन्नाथ जड़े परम भक्त थिले। स्तबक और दायित्व दुईटी थिला कविता संकलन, जो थे कि जगन्नाथ प्रीति भावना प्रस्फुटित होइछि। 20 शताब्दी 60 दशक ब्रह्मोत्री महांती लेखनी चलचंचल होइछि। प्रयोगवादी चिंताधारार प्रवेश से आम ओडिया साहित्य कर सारी। प्रारंभिक समय से छंदबद्ध प्रेम कविता रचना करते हैं। धीरे धीरे तांकर लेखनी प्रयोगवादी कविता रचना करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण कला एवं कविता गुड़िक मध्य आत्मप्रकाश कला गद्य छंद। से मनर भावक अति सहज सरल भाव में प्रकाश करते। निजे नारी होइथिबारु नारी मनुष्यत्वर विभिन्न दिग को से दर्शाइबा चाहते। तांको कविता रे नाना प्रकार चित्र रही। स्वप्नभंगर चित्र रही, पारिवारिक हर्ष विषादर चित्र रही। बहु समय जो मानसिक द्वंद्व से तांको भीतर सृष्टि होइछि ताहाको मध्य से तांको कविता माध्यम दर्शाइछन्ति। विषाद, शून्यता, असहायता, निसंगता, वेदनाबोध, मृत्यु चेतना तांको कवितार मुख्य विभव पलटिछि। आ ता सहित से सबु स्थान रे निजर मनर दुख को व्यक्त करिया पई सबु स्थान रे अनुभव करछन्ति ईश्वरंकर उपस्थिति को। व्यक्तिगत दोष दुर्बलता को मध्य से कौनसी समय रे लुचाइबार प्रयास करिनाहांती एवं निजर मनर दुख को से ईश्वर ठारे अदृश्य ईश्वर को उपलब्धि करी सबुठी व्यक्त करछन्ति। ए दृष्टि तांको कहा जाए आत्मस्वीकारोक्तिर कवि। महांती श्रीमती महांती रचना भितर दृष्टिरु द्युति कविता ग्रंथ जो रही से 1983 मसीह ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई। 1992 मसीह सारला सम्मान मिली। यह सहित आउ अनेक मिली सम्मान, जमती कि झंकार पुरस्कार, सुचरिता पुरस्कार, विश्व पुरस्कार। ये सब यही महान आत्मा देहावसान घटी 2010 मसीहा जून मास 30 तारिख। अनेक गुड़िए अनेक गुड़िए पाखापाखि 11 रु अधिक कविता संकलन रही। आज जो कविताटी आम पढ़ा मृत्यु चेतनाधर्मी कविता ना तो आम शीर्षक तो आरंभ कही मृत्यु संपर्क रे। ये कविताटी दृष्टिर द्युति कविता ग्रंथरु संग्रह कराई। यही कविता ग्रंथ जो रही संकलन दृष्टिर द्युति ए पाखापाखि रही 60 गोटी कविता। प्रथम कविता अक्षयरु शेष कविता दृष्टिर द्युति पर्यंत अनुशीलन कले तांको जीवनर बहुविध भावनार समाहार आम ये देखा पाए। यहाँ रही बयसर अपराह्न क्लांत कविर असहायता,
ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅପ୍ରିୟ ବାସ୍ତବତା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ବାଣୀ, ବିଫଳତା ବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟାସ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବାସ୍ତବତାକୁ କବି ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କବିତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସଂସାରର ଅସାରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରାଇବାରେ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କବି। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପହାସ କରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କବି ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅହେତୁକ ଭୟ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଭୟ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଗଲେ ଆମ ଜୀବନର ଅସାରତା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମଣିଷକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାକୁ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବଧାରା କବି ଏ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାକୁ ଜୀବନ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଭିତରେ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତାର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଚେତନା ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କରୁ ମଣିଷକୁ ଶୁଣାଇଛି ମୁକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଅନେକ କବିତାର ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ଅନେକ କୋଠରୀ, ସେ ଅନେକ କୋଠରୀ କବିତାରେ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ କେତେ ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ସଂଗ୍ରାମ, ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଜନନ, ଏସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ବିଲମ୍ବିତ ହାତ, ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନତାର ସ୍ୱର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ହେଉ, ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ହେଉ, ଏ ସବୁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରମଣୀୟ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ, ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବି ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କବି ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ କବି, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟାତୁର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ଏହି କବିତାରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ନା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ହେଉଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ। ଏହି ପରିଣାମଟି କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ଯିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁଟା ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ମର୍ମେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାପ୍ରାପ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦକୁ କିପରି ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ଏକଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଅବୁଝା ହୁଏ, ତା ମନରେ ବିଷାଦ ଖେଳିଯାଏ। ଯଦି ସେ ବୁଝିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି
कवि यही कविता माध्यम कहते। स्वाधीनता परवर्ती समयर कवि होती नारी कवि ब्रह्मत्री महांती। लेखा तांकर आरंभ होता रोमांटिक भाव चेतनारू। परवर्ती समय से प्रयोगवादी कविता द्वारा प्रभावित होते। तापरे से व्यक्तिगत दोष दुर्बलता को प्रकाश करने इच्छा प्रकाश कले। खोला मनार से प्रकाश करते निज मनर दोष दुर्बलता को मध्य से वर्णना कर। यहाँ हूँ आत्मस्वीकारोक्ति। तांकर रचित मृत्यु संपर्क कविता जो रही मृत्यु संपर्क रे एक कविताटी मृत्युर स्वरूप को सरल रूप से व्याख्या करिबारे किभଳି से सिद्धहस्त होती देखा मिली। मृत्यु भय आतंकित न होगा से परामर्श देते कविता माध्यम। कारण जन्म और मृत्यु मध्य जो व्यवधान हो जीवन। जन्म नेले दिने ना दिने मृत्युवरण करने को हम यही अंतिम सत्य आम समस्ते जानते। तेणु जीवन को जदि आम अनुशीलन करवा ताहले देखा कैशोर अवस्था यौवन में पाद देवा मनीष मन जो उत्कंठा थाए यौवन बार्धक्य आड़ को जावाई से सामान्यतम उत्कंठा ता भितर रहे ना। कारण स्वाभाविक जीवन प्रक्रिया रे बार्धक्य पर जो जरा आ जरा पर मृत्यु सहित भेट हुए ए सत्य को से अनुभव कर पारि थाए। तेणु जीवन और जगत को भल पाउथवा कौन मनीष अतिक्रांत समय मृत्यु को वरण करने चाहे ना। किंतु सेटा तो स्वाभाविक आसब निश्चित। क्या कम समय आसीपे क्या अधिका समय भी आसीपे आउ डाकिक नहीं जावा हूँ तार कम। तेणु भय जो मैंने आतंकित हुए से जीवन उपहास करे। अमृत सतान होता सत्वे तांकर जो स्थिति दयनीय पलटि जाए ताहाकु से देखिक उपहास करे। मृत्यु किपरि मनुष्य भितर भय सृष्टि करे से भय को से गोटे उदाहरण माध्यम कविता दर्शाई। तांकर बांधवी निरुपमा देवी माध्यम से रोग पीड़िता थिले। आरोग्य होबार आशा रखी से स्वाभाविक जीवन यापन करते। कि जो रोग से पीड़ित थे से रोगर से बाहर एत सहज नाला। से धैर्य हरा जाते आ प्रियजन मानक देखला मात्र के से कांदी कांदी अस्थिर हो जाते। मृत्युर कथा पार्टी बाहरी पड़ता। शेष मन में केवल मृत्युर आतंक देखा मिलला। जो समय मृत्यु आसला से किसी जापार नथिले। एथि गोटे कथा स्पष्ट है जे मृत्यु अपेक्षा मृत्युर काल्पनिक भय हूँ सबुठारु अधिका। तेणु कवि यहाँ दर्शाई देवाक चाहते जे मनीष जितेबाला बंचे आते सुख सुविधा भितर थाए से से मृत्यु को केवे मन पकड़ा भी चाहे ना। कारण से भावे जे यहाँ हूँ गोटे सबुठारु जीवन खराब समय आ से समय को मन रखिले भाविले मो जीवन को मुझे उपभोग करें। किंतु जदि मृत्यु जे वास्तव सत्य एवं जीवन में निश्चित थे आसो ताकू भाविक जदि आम सहजरे ताकू ग्रहण करनेबा ताहले आमर कौन प्रकार असुविधा हेबा नहीं बा आमे केबे आतंकित होबा नहीं बा अवशिष्ट समय को भयर बंचिबा नहीं। एक कथा कवि एथिरे वर्णना करछन्ते। कारण मृत्युर सामान्यतम संकेत आमे माने पाए नहीं। किंतु भयभीत है कि मनुष्य मृत्यु को निज आड़ को ताको आकर्षित करि आने। कारण जगत रे कौन जिनिस स्थायी नुहे। जीवा जी सत ताठू अधिका सत्य हूँ मृत्युवरण करवा। तेणु यही कथा को आम भूली जावा उचित नुहे। कारण यहाँ सहज भाव में जदि आम ग्रहण न करुचे ताहले नाना प्रकार असुविधार पड़ी थाए। जमी शोईथिबा अवस्था आम अचेत हो जाए सेमती जीवन से भली मृत्युटा को आम निद्रा सहित तुलना करवा उचित। निद्रावस्था सह जदि आम ताको तुलना करिया ताहले हमको कौन प्रकार कष्ट हेब नहीं। निश्चित मन शांति सह जिते मनीष जमती राति मनीष विश्राम निए ता शरीर विश्राम निए ठीक से भली विश्राम चिर विश्रामटा हूँ मृत्यु। तार अन्य नाम हूँ मृत्यु। तेणु एभली गोटे साधारण विषय मृत्युटा ताकू नहीं भयभीत हवा आदौ उचित नुहे। मृत्यु प्रति बेखातिर मनोभाव पोषण पूर्वक ओठर जदि आम हस फुटाई पारे ताहले आम जीवनटा अर्थपूर्ण हो जाए। अनेक व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि मृत्युर नाम आतंकित हो अवशिष्ट जीवन मृतवत
ବଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଖା ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି କବିମାନେ। ତେଣୁ ଅନୁଚିନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରାଣକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବ, ମଣିଷକୁ ସୁଖୀ କରିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା, ଆତଙ୍କିତ ହେବା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ସେଇ ଭୟରେ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ଅସମର୍ଥତାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କବି ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏହି କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନବକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯିଏକି ଆଶା ରଖିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସିବା ପାଇଁ କବି ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏ କବିତାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କବିତାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱରୂପକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖିବା। କବିତାଟି ତୁମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ରଖିଲି ତାହେଲେ।